प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यरूशलेम जैसा तारीखी शहर किसका है? इसे कौन से 4 मज़ाहिब मुकद्दस मानते हैं? इसे दुनिया का सबसे अहम शहर क्यों कहा जाता है और क्यों इस शहर की खातिर इतनी ज्यादा जंगें लड़ी जा चुकी हैं? तुर्की कैसे सलाहुद्दीन अयूबी की तारीख दोहराने जा रहा है और इसराइल को तुर्की से कौन सा खतरा लाक है? ये सब वो सवाल हैं जिनके जवाबात की तलाश यकीनन हर ज़हन को होती है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात देंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस कीमती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक बगैर स्किप किए जरूर देखिएगा, ताकि आप मुकम्मल हकायक से बखूबी वाकिफ हो सकें। नाज़रीन गिरामी, यरूशलेम इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी की बड़ी वजह है। यह शहर मुसलमानों, यहूदियों और मसीहों तीनों के नजदीक खासी अहमियत का हामिल है। पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अपना सिलसिला जोड़ने वाले तीनों मज़ाहिब यरूशलेम को मुकद्दस शहर कहते हैं। यही वजह है कि सदियों से इस शहर का नाम मुसलमानों, यहूदियों और मसीहों के दिलों में आबाद है। यह शहर इब्रानी जुबान में यरूशलेम और अरबी में अल कुद्दूस के नाम से मारूफ है, जबकि यह दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक है। इस शहर पर कई बार कब्जा किया गया, मसमार किया गया और फिर से आबाद किया गया। यही वजह है कि इसकी जमीन की तहों में एक तारीख मौजूद है। आज यरूशलेम मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान तकसीम और तनाज़ात की वजह से सुर्खियों में रहता है, जबकि इस शहर की तारीख इन लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ती भी है। इस शहर के मरकज में एक कदीमी शहर है, जबकि तारीखी फन तामीर के नमूने से माला माल भूल भुलैयों जैसी तंग गलियों के दरमियान ये 4 हिस्सों मसीही, इस्लामी, यहूदी और अर्मीनियाई में मुनकसिम है। इसके चारों जानिब दीवार है, जिसके अंदर दुनिया के बहुत से मुकद्दस मकामात हैं और हर हिस्से की अपनी मखसूस आबादी है। यहाँ ईसाइयों के 2 इलाके हैं, क्योंकि आर्मीनियाई भी ईसाई हैं और हैरत अंगेज तौर पर तमाम इलाकों में कदीम तरीन आर्मीनिया का इलाका है। ये आर्मीनियाई नस्ल का कदीम तरीन मरकज भी है, जबकि सेंट जेम्स चर्च और मुनाटासरी में आर्मीनियाई बाशिंदों ने अपनी तारीख और सकाफत को महफूज कर रखा है। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ईसाइयों के इलाके की बात करें तो मसीही इलाके में कनीसतुल कामिया चर्च है, जो दुनिया भर में मसीहियों के लिए बायसे एहतराम है। रिवायात के मुताबिक यहीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था और इसी को कैलोरी का पहाड़ कहा जाता है। और बाज रिवायात के मुताबिक यहीं इनका मकबरा है और बाज के मुताबिक वो यहीं से आसमान पर उठा लिए गए थे। इस चर्च का इंतजाम मसीही बिरादरी के मुख्तलिफ फिरकों, बतौर खास यूनानी आर्थोडॉक्स पैट्रियार्क और रोमन कैथोलिक चर्च के फ्रांसिस्कन फ्रायरस और आर्मीनियाई पैट्रियार्क के अलावा एथोपियाई, कुब्ती और शामी आर्थोडॉक्स चर्च से मुंसलिक पादरी भी संभालते हैं। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं और दुआ के साथ तौबा करते हैं। कहा जाता है कि जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दस फतह किया तो इस कनीसा का पूछा और वहां जाकर फरमाया कि मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसके साथ जगह पर नमाज पढ़ी और ये फरमाया कि अगर मैं इस कनीसा के अंदर नमाज पढ़ता तो बाद में आने वाले मुसलमान इस कनीसा में नमाज शुरू कर देते। जहां उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज पढ़ी, अब भी वहां मस्जिद उमर है, यानी बिल्कुल कनीसतुल क़यामा की दीवार के साथ मस्जिद की दीवार है। जब सुल्तान अयूबी ने बैतुल मक़दस फतह किया तो इस गिरजा घर को लेकर बहुत से झगड़े थे, तो सुल्तान ने फैसला किया कि इस गिरजा घर की चाबियां मुसलमानों के फलाह हुसैनी सादात के पास होंगी। तो आज तक उसी खानदान के पास चाबियां हैं। वो सुबह ताला खोलते हैं और शाम को लगा देते हैं। इस्लामी तारीख का रोशन बाब है कि अक़लियत को तमाम हकूक दिए जाते थे। इनके इबादत खानों को ना सिर्फ महफूज बल्कि इनकी मुकद्दस जगहों की हिफाजत मुसलमान खुद करते थे, जैसा कि कनीसतुल क़यामा की हिफाजत आज तक मुसलमान कर रहे हैं। दोस्तों, अब अगर यहाँ मुसलमानों का इलाका देखें तो इन चारों इलाकों में सबसे बड़ा है और यहीं डोम ऑफ दाराक यानी काबतुल सखरा और मस्जिदुल अक्सा वाक़े है। ये एक सतह मुर्तफा पर वाक़े है जिसे मुसलमान हरम शरीफ या बैतुल मक़दस कहते हैं। मस्जिदुल अक्सा इस्लाम का तीसरा सबसे मुकद्दस मकाम है और एक इस्लामी ट्रस्ट यानी वक्फ के जिम्मे इसका इंतजाम और इंसराम है। मुसलमानों का ईमान है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहीं से मेराज हुई थी। हर रोज हजारों मुसलमान इस मुकद्दस मकाम पर आते हैं और नमाज अदा करते हैं। रमजान के महीने और जुमे के दिन यहाँ इनकी बहुत ज्यादा तादाद होती है। रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, इसी तरह यहूदियों के इलाके में कोटेल या मगरबी दीवार है। ये वॉल ऑफ द माउंट का बाकी मांदा हिस्सा है और ये कहा जाता है कि यहूदियों का मुकद्दस मकाम कभी इस जगह था। कहा जाता है कि इसी के अंदर होली ऑफ द होलीज यानी यहूदियों का मुकद्दस तरीन मकाम था। यहूदियों का यकीन है कि ये वो जगह है जहां से कायनात की तख्लीक हुई और यहीं पैगंबर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی کی تیاری کی تھی، جبکہ کئی یہودیوں کا خیال ہے کہ ڈوم آف دا راک ہی ہولی آف دا ہولیز ہے۔ آج مغربی دیوار یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے، جہاں سے یہودی ہولی آف دا ہولیز کا تقرب محسوس کرتے ہیں۔ اس کا انتظام مغربی دور کے ربی کے ہاتھوں میں ہے، جبکہ ہر سال وہاں دنیا بھر سے لاکھوں یہودی پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر علماء کا خیال ہے کہ تمام یہودی یہاں پر جمع ہو کر اپنے مسیح کو پکارتے ہیں اور دھاڑیں مار مار کر روتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ جب ہمارا مسیح اس دنیا میں تشریف لائے گا تو پوری دنیا میں ہر طرف ہماری حکومت قائم ہو جائے گی، پھر ہم جیسے چاہیں گے ویسے پوری دنیا کو کنٹرول کریں گے اور تب ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی دیوار کے سامنے رونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ تمام یہودی اس دیوار کے قریب واقع ایک قبرستان میں دفن ہونا چاہتے ہیں، لہٰذا یہ رو رو کر اپنے مسیح سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس قبرستان میں جگہ نصیب فرما، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہاں دفن ہونا ان کے سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ ناظرین، فلسطینی اور اسرائیلی تنازع کے مرکز میں قدیم یروشلم شہر ہی ہے۔ یہاں کے حالات میں معمولی سی تبدیلی بھی کئی بار تشدد اور بڑی کشیدگی کا باعث بن جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یروشلم میں رونما ہونے والا ہر واقعہ عام ہو جاتا ہے۔ یہ شہر نہ صرف مذہبی طور پر عام ہے بلکہ سفارتی اور سیاسی طور پر بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، اور زیادہ تر اسرائیلی یروشلم کو غیر منقسم اور بلا شرکت غیر اپنا دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں۔ اسرائیل کا ایک ملک کے طور پر سن 1948 میں قیام عمل میں آیا تھا۔ اس وقت اسرائیلی پارلیمنٹ کو شہر کے مغربی حصے میں قائم کیا گیا تھا، جبکہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ قدیمی شہر بھی اسرائیل کے قبضے میں آ گیا، لیکن بین الاقوامی سطح پر اس کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ یروشلم پر اسرائیل کی مکمل حاکمیت کو کبھی تسلیم نہیں کیا گیا، جس پر اسرائیلی رہنما اپنی مایوسی کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کا موقف اس کے برعکس ہے، کیونکہ وہ مشرقی یروشلم کو مستقبل کا اپنا دارالحکومت کہتے ہیں، اور اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن مذاکرات میں اس پر رضامندی کی بات بھی شامل ہے۔ اس امن پروسیس کو دو قومی نظریے کے حل کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، جس کے تحت سن 1967 سے قبل کی سرحد پر ایک آزاد فلسطینی ملک کی تعمیر کا خیال ہے۔ یروشلم کی 1/3 آبادی فلسطینی آبادی ہے، جن میں سے بہت سے خاندان صدیوں سے وہیں آباد ہیں۔ شہر کے مشرقی حصے میں یہودی بستیوں کی تعمیر بھی تنازع کا بڑا سبب ہے۔ بین الاقوامی قانون کے تحت یہ تعمیرات غیر قانونی ہیں، لیکن اسرائیل اس سے انکار کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری کئی دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ یروشلم کی حیثیت میں کوئی تبدیلی صرف امن مذاکرات سے ہی آ سکتی ہے، لہٰذا تمام ممالک کے اسرائیل میں سفارت خانے تل ابیب میں واقع ہیں اور یروشلم میں صرف کونسل خانے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس شہر پر قبضے کی تاریخ بھی اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے، لیکن جس طرح صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اس معاملے میں بار بار یاد کیا جاتا ہے اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی جیسا مرد مجاہد پیدا فرما دے۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ اب ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی صلاح الدین ایوبی کے نقش قدم پر چل نکلے ہیں اور یہودیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا آج پوری دنیا میں دیکھ لیں، آپ کو ترکی کے علاوہ کوئی ایسا ملک نہیں ملے گا جو بڑھ چڑھ کر فلسطینی مسلمانوں کی حمایت کر رہا ہو۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔